دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ایک بار پھر ہم کرتے ہیں خوش آمدید خواتین و حضرات. رمضان عشق ٹرانسمیشن ATV اور A+ پر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. میں اپنے علماء کرام کی بہت شکر گزار ہوں, نہ صرف اس لیے کہ وہ آتے ہیں اور دین کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, بلکہ جب اس طرح کے واقعات ہوں تو کبھی کبھی میں اپنے آپ کو, یا ہم بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ایسا کیا کریں جو یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو ہم بغیر کسی نیک نیتی کے کام کریں, ان کی کہانی سنتے اور ان کو چلتا کرتے, اچھا بھائی ہم نے سن لی, ہمارا پروگرام ہو گیا, ہم نے اپنا کام کر لیا. لیکن شاید رب کو بقول میسوی صاحب کے سر نے کہا کہ ہم شاید سارے, اور رحمانی بھائی ہم سارے وسیلہ بن جائیں تو کیا برا ہے. اسی دن پھر کوشش کی کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں, یہ بھی بہن کا کہ آسمان نے ہم پر بھروسہ رکھا کہ ہم نے پھر ان کے شوہر ظہیر بھائی کو فون کیا. ایک اور بات کہہ دوں یہاں پر, بہت جگر چاہیے, بہت ہمت چاہیے کہ پوری دنیا کے سامنے کوئی آئے اور اپنی کہانی بتائے, یا پھر اگر کسی پر الزام لگایا جائے تو وہ آ کر فیس کرے. اگر ظہیر بھائی چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے حضرت میں نہیں آ رہا ہوں, میں سچا ہوں, اس کا گھر ہے, واپس لوٹ کر آنا ہے تو آ جائے, کہہ سکتے تھے. کیا دین نے ان کو حق دیا ہے وہ 3 الفاظ جو میرے رب کو ناپسند ہیں نکالنے کا؟ دین نے دیا ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں, ہم نے سوال کیا کہ آپ کو اپنا گھر بسانا ہے, انہوں نے ایک لمحے کے اندر جواب دیا بسانا ہے. تو اب میں اپنی بہن کو بھی اور ان کو, کیونکہ ایک دفعہ ہاتھ ان کا اگر اٹھ گیا تو دوسری دفعہ اٹھنے کے پورے چانسز ہیں, کیونکہ یہ رشتہ محبت, عزت, خلوص اور شرم کا ہوتا ہے. اگر ایک بار ہاتھ اٹھ گیا تو ظہیر بھائی آج اتنے میرے جو علماء کرام اور اتنے بڑے بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ آپ ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. زور سے بولیں. نہیں اٹھاؤں گا ہاتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑی بات. اچھی ماشاءاللہ. دیکھیں میں یہاں پر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, ایک تو یہ کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے آج کہ ہم نے دونوں کو سامنے بٹھایا ہے. جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بہن ہے فون پر, اگر میں آپ کی بات کرا دوں. جی, حضرت علامہ میسی صاحب بات کریں گے ان کی بہن عابدہ سے جو سعودی عرب میں ہوتی ہیں. السلام علیکم عابدہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کی مایا جانی, کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. عابدہ بہن یہاں پر میرے بہت محترم علامہ, جی جی عابدہ. ہاں جی, آپ ہی میں ایک بات کہوں گی کہ ان دونوں میاں بیوی میں پہلے بہت زیادہ پیار تھا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظہیر کو اپنے بچوں کو کہیں ٹیوشن پڑھانا پڑے یا کہیں اور کوئی ایکسٹرا اخراجات اس کو اٹھانا پڑے. وہ آسمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک بھی اس نے خود پڑھایا, اپنے بچوں کو پورا قرآن پاک پڑھایا, ان کو نماز پڑھاتی رہی ہے, ان کو اسکول کا بھی سبق سارا پڑھاتی رہی ہے. ان کے بچے فرسٹ پوزیشن لے رہے ہیں. یہ نہیں, ایسا نہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالتی رہی, اور ظہیر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتا تھا. اگر یہ بیمار ہوتی تھی تو اس کا علاج بھی کرواتا تھا, اس کو کھانے پینے کے لیے بھی لا کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, بہت اچھا نہیں تو بہت برا بھی نہیں تھا لا کر دیتا, اچھا لا کر دیتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ ان دونوں میں ایسا کام کروانے والا کوئی تیسرا شخص ہے, اور میں نہیں وہ بتانا چاہوں گی اس کا نام, ہو سکتا ہے وہ ان کے ریلیٹیو میں سے ہیں, ان کے نیبر میں سے ہیں. تو ان کو ایسا اس حد تک پہنچا دینے والا نہ کوئی تیسرا شخص ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ ان دونوں کی آپس میں کوئی صلح ہو, نہیں چاہتا کہ یہ دونوں اکٹھی رہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں عابدہ جی کہ کوئی تیسرا شخص ہے جو ان دونوں میں, جو ایک وقت میں بہت پیار تھا, بہت خلوص تھا, وہ جو ختم ہوا ہے وہ دراصل ریلیٹیو سارے اکٹھی ہے نا, یہ سب پورا ایک کنبہ, پورا ایک خاندان, تو ان دونوں میں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اور آپ بھی کہہ رہی ہیں عابدہ جی کہ ان دونوں میں بہت پیار تھا, ایک وقت تھا, یہ لوگ بہت خوش تھے ایک وقت کے اندر. ہاں جی بالکل. تو یہ اب کچھ دیر ہوئی ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ ہوا ہے کہ جب سے ان کی چھوٹی بیٹی ان کی وفات پا گئی ہے نا, چھوٹی بیٹی ان کی وفات پا گئی ہے, تو اس کی وجہ سے نا وہ ٹینشن ان کے دماغ کو ہے, دونوں کے دماغ کو ہے. یہ نہیں ایک 1-2 ماہ نہیں ہوا. اچھا, یہ عابدہ جی یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں.
यहाँ पर अलामा मेसवी साहब आपसे बात करना चाहेंगे, जरा सर बात कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके फैमिली मेंबर्स जो लाहौर में हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि लाहौर में हमारा कोई भी नहीं। सॉरी सियालकोट में जो रिश्तेदार हैं, क्या उनको कभी एहसास हुआ कि हमारी बहन या हमारी बेटी कहाँ चली गई है, और फोन किया, मालूम किया, या नहीं बिल्कुल बेखबर रहे? मसला पता है क्या हुआ है कि इसमें जहीर ने बहुत ज्यादा उसके ना मारा है और वो बदजन हो गई है। उन्होंने मारा है, मार के ना तो मेरी छोटी नंद है जो उसने और मेरे जेठ ने, इमरान ने, इन दोनों ने मिल के ना तो उस जहीर को बताए बगैर इन दोनों ने मिल के ना तो इसको खुद ही छोड़ आया मेरे मायके में जाके। और मेरे मायके में ऐसा नहीं कि मेरे वालिदैन जिस हयात है वो हयात नहीं है, तो भाई है तो वो भी शादीशुदा है, उसकी भी वो भी घर में ही था। जब ये लोग छोड़ के आए हैं ना तो किसी भाई को नहीं दे के आए, किसी बहन के हवाले नहीं करके आए। मेरी एक भाभी के पास है तो वो भी जो है वो भी अपने बच्चों में मसरूफ थी। इसकी हालत है कि ऐसी थी कि इन्होंने मारा था, बहुत ज्यादा मारा था। तो वो जब छोड़ के आए हैं ना उसको, तो भाई के पास ना भाई घर था ना बड़ी बहन तो घर थी, कोई भी नहीं था घर में। तो सिर्फ एक भाभी थी, वो भी शायद अपने कोई सामान वगैरह जो किसी जगह। ठीक है, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि ये इनके साथ जाती हुई खातून के साथ, लेकिन मेरी बात सुनिए, ये जो सियालकोट से लाहौर का सफर हो गया, फिर लाहौर से कराची का सफर हो गया, चले शौहर तो है ही कसूरवार, और हम कहते हैं कि हाथ उठाया तो चाहे वो जबान उन्होंने चलाई नहीं चलाई, कुछ भी हुआ वो कसूरवार हो गया, हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रैंकली कहते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है, नहीं कहती कि वो कसूरवार है, पता नहीं उसके किन हालातों में उसने ऐसा काम किया जहीर ने, क्यों ऐसा हुआ है कि एक खातून सियालकोट से लाहौर और लाहौर से कराची आ गई हैं और इस सिलसिले में मैके वालों की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है? ये थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर हो जाए। नहीं मूवमेंट है, मायके वालों से मूवमेंट है। इसने रिपोर्ट जाते हुए इसने लिखवाई थी कि मेरे भाई ने भी, उन्होंने भी मुझे घर नहीं रखा। उसने दरअसल अपनी भाभी का नाम लिखवाना मुनासिब नहीं समझा, किसी औरत का नाम उसने अपने भाई का नाम यूज किया कि इन्होंने भी मुझे घर नहीं रखा, और उधर से अपने शोहर का इसने नाम लिखवाया कि उसने भी वो भी नहीं मुझे अपने घर में रखा। तो इसने जाते हुए इसने सच्चाई का दामन नहीं उस वक्त छोड़ा, तो इसने जाते हुए दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। आप कहिए ना सर इनको कि इनको बहन को समझाएं। देखिए बहन आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपनी छोटी बहन को समझाएं आसमा को, ये अपना घर खत्म करना चाहती है, ये अपने आप को अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आसान अल्फाज में इसके 4 बच्चे रुल जाएंगे, इसकी जिंदगी बर्बाद हुई, कोई सहारा नहीं देगा। आप अपनी छोटी बहन को ये समझाएं कि ये अपने शौहर से रुजू कर ले और अभी अपने घर चले। इंशाल्लाह मैं नूर रहमानी आपसे कहता हूँ कि ज़हीर ना इस पे हाथ उठाएगा, इंशाल्लाह ना इसको मारेगा, इसका प्रॉपर इलाज करवाएगा और फिर इंशाल्लाह ये एक मिसाली खानदान बन जाएगा। बस आपसे एक इल्तिजा है, आप अपनी छोटी बहन को समझाएं, ये इस बात पे बज़िद है कि घर खत्म करना है। ठीक है, आसमा तबीयत ठीक है? आसमा तबीयत ठीक है? हाँ जी मैं फ्रेश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मेरी समझ में नहीं आई माया, ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से आसमा के घर वाले जो हैं ज़हीर भाई के घर नहीं जाते हैं? क्यों इनके घर के दरवाजे इनके मैके वालों पर क्यों बंद है? घर के दरवाजे तो खुला रहना चाहिए, इनके रिश्तेदारों पर भी, उनके मैं बात करना चाहूंगी। आप ही माया, मैं बात करना चाहूंगी इससे। जी, किससे आपने बात करनी है? आसमा से? मैं बात करना चाहूंगी। जी आप करिए, मैं करीब करिए। आसमा मैं आपसे बात करना चाहूंगी पहले। मुझसे? अच्छा जी कीजिए जी बोलिए। आप ऑनलाइन है? जी मैं ऑनलाइन हूँ, बताइए। इन्होंने इनका एक बार पहले भी ऐसा ही झगड़ा हुआ था, तो ज़हीर ने इसको मारा था, और इसका पहले भी ऐसे झगड़ा हुआ था। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, इसको भी थोड़ा सा इसमें भी बचपना है, बहुत सारा, बल्कि मैं कहूंगी मुझे सिवाय बचपने के इस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारा बचपना है, लेकिन ज़हीर में भी जो है ना वो भी थोड़ा सा ना प्राउडनेस है, इसमें भी बहुत सारी है। तो इन दोनों की ऐसे ही पहले भी लड़ाई हुई थी, बहुत सारी लड़ाई हुई थी। ज़हीर ने मारा था, मेरे भाई पीछे गए थे, घर में गए थे, उन्हें पता चला था कि जी ऐसे ऐसे मारा है, उन्होंने देखा है, तो इन्होंने कहा है, ज़हीर ने कहा है कि जी आप 4 बंदे लाए और फैसला खत्म करें। उन्होंने कहा कि हम कोई गुंडे जरूर लेकर जाएंगे तो जो गुंडे खत्म करे। उन्होंने पुलिस के बंदे लिए हैं कि जी हमारे बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप इनका फैसला खत्म करें, हम नहीं चाहते गुंडागर्दी करना। तो इन्होंने फिर बस इसी एतराज में ना इन्होंने कहा कि जी आपके भाई ने जो वो
तो आपदा आपका आना जाना यहाँ पे मैं मेरी बहन आपदा मेरी बात सुने मैं सारी ये वो बातें हैं जिनका पीछे जाके कुछ और हल नहीं निकल सकता। मैं सुनती रहूं, आप भी सुनती रहें, हम सब यहाँ बैठ सुनते रहे, इनसे हल नहीं निकलेगा। हल इससे निकलेगा कि अब क्या करना है। आपने मशवरा देना है। इनका रिश्ता तोड़ना नहीं, इनकी लड़ाई आरजी है, आप इनकी लड़ाई आरजी है। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, इनके बच्चे भी दोनों से प्यार करते हैं। क्या आप चाहिए ऐसे अल्फाज कहते हैं ये प्यार करते हैं, मैं खुद कह रही हूँ मुझे इनसे नफरत है। बहुत सही बात है रहमानी साहब ने, खास कैफियत में, खास कैफियत प्रेशराइज ना करें। 3-4 दिन में इंशाल्लाह ये बेहतर कम डाउन हो जाए। 3-4 दिन में इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हल हो जाएंगे। अभी आप थोड़ा खुला, इनको खुला छोड़ दें, ठीक है, थोड़ा स्पेस दें। तो आप भी आपदा यही मशवरा देती हैं, आप भी यही मशवरा देती हैं कि आप इनको दोनों को ना, आप इन दोनों की सुलह करवा के ना आप इनको भेज दें इधर, तो इंशाल्लाह इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। इन दोनों अल्लाह, आपदा बाजी के लिए बहुत सारी तालियां भाई, क्या बात है आपदा बाजी की, बहुत अच्छी बात। सर रवानी भाई जरूरत आप आज तो एक बात बहुत शुक्रिया आपकी बात किया, थैंक यू आपदा, बहुत शुक्रिया, आपकी रहनुमाई में है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा वक्फा लेंगे ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया आपदा बाजी, आपसे राब्ते में रहेंगे। एक वक्फे के बाद आपके साथ हाजिर होते हैं ख़वातीन हज़रात। वक्फे में जाना बहुत जरूरी है, नूर रहमानी भाई को भी लेट हो गया, मिसबी साहब ने भी कहीं और पहुंचना है और आपा ने भी कहीं और जाना है। आप तीनों उलमाए किराम का बेहद 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच ख़वातीन हज़रात, थैंक यू।